Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne éducative. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية التعلمية, la chaîne éducative. Merci de s'abonner. Dans cette vidéo, nous allons apprendre un nouveau son. كما رأينا في الفيديو السابق تعرفنا على جميع التركيبات المختلفة للأحرف الصوتية tous les sons complexes. تعرفنا على الأحرف الصوتية المكونة من les voyelles A, E, U, Y, I وكيكونوا لنا واحد الأحرف صوتية مركبة. الآن في هذا الفيديو سوف أقدم لكم صوت جديد. Le son niais. Le son niais. Très bien. G avec N. La lettre G avec N se lit niais. حرف G مع الحرف N كيعطيونا صوت niais. Le son niais. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le son niais. Le graphème GN et le phonème niais. Le son niais كيتكتب بحال هكايا كنلقاوه بين معقوفتين, هذاك هو الصوت. GN الصوت ديالها هو اللي بين معقوفتين كتقرا le son niais. J'entends le son niais. Très bien. Allez-y, c'est parti. On commence. G plus N. Comment se lit? Niais. Très bien. Se lit niais. G مع N كتعطينا le son niais. Très bien. Donc j'entends. Qu'est-ce que vous entendez? J'entends le son niais. Bien. GN avec A se lit nia. Très bien. Donc GN se lit niais plus A, voyelle A. On entend le son niais plus A, donc nia. Très bien. Maintenant GN plus voyelle O se lit nio. Nio. Essayez de répéter. GN plus I, voyelle I, se lit ni. Ni. Très bien. GN avec Y donne ni. Ni. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous entendez? J'entends le son niais avec différentes voyelles I, Y, A, E, U, etc. J'entends le son niais. Niais plus I, ni. Niais plus Y, niais. Très bien. GN plus E se lit nieux. Regardez, c'est la même chose. بحال ملي كنجمعوا L مع E كتعطينا le. هنا le son niais avec E nieux. Très bien. C'est facile. Essayez de répéter. سهل, جد سهل أننا نتعلموا نجمعوا الحروف مع بعضياتها, الأحرف الصوتية مع بعضياتها باش نكونوا une syllabe. ابخي كتنفعنا هاد القضيه باش اننا نديشيفريو لي مو, نفكوا الرموز ديال الكلمات سواء بسيطه او مركبه. دونك GN plus E se lit nieux. GN plus U, la lettre U, donne nu. 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 Comme on continue. GN plus E, c'est le son E, E avec un accent aigu, se lit niais. Niais. Très bien. GN plus avec E, un accent grave, se lit niais. Niais. Très bien.
regardez عندنا الأولى avec un accent aigu. الثانية avec un accent grave. Très bien. Se lit de la même façon. Nier, nier. Très bien. حاولوا ترديد الأحرف الصوتية أو الصوت ني باش يتميموريزا عندكم مزيان وتبقاو عاقلين عليه. Donc GN plus. Regardez. Qu'est-ce qu'on dit dans la précédente vidéo? AI se lit le son E. E. عندنا AI كتعطينا le son E. Deux voyelles كنجمعوهم مع بعضياتهم كيعطيونا le son E. Donc GN plus E se lit nier. Nier. بحال E avec un accent aigu, بحال E avec un accent grave. C'est la même chose. C'est le son E. GN plus E se lit nier. Nier. Très bien. GN plus AN. Regardez. AN, le voyelle A, ou consonne N, qui a le son ON. Le son ON. Donc, nier avec ON se lit, donne le son nion. Le son nion. Très bien. Passe. Donc, GN plus, regardez ici, E plus U, E مع U qui a le son E. Le son E. بحال غنقراو la lettre E. Le son E. Donc, GN هي عندنا le son ني. جمعناها مع le son E. Donne mieux. Mieux. Très bien. GN plus عندنا هاد le son O مع U. On prononce, comment on prononce? Prononce OU. Le son OU. درناها في الفيديو السابق. حاولوا ترجعوا الفيديو السابق. كاينين جميع التركيبات المختلفة للأحرف الصوتية. Donc GN plus OU se lit ou bien donne new. 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 Très bien. GN plus WA. Regardez ici. C'est le son WA. O avec I. عندنا O مع I. اش كتعطينا؟ كتعطينا le son WA. اسكو تسمعوا؟ كتسمعوا le son WA. و ني مع WA كتعطينا نوا. بحال غنقراو غير لا lettre N. بحال غنقراو غير لا lettre N. نوا. Très bien. GN avec, regardez quel son? C'est le son O, comme la lettre O, comme la lettre O. C'est le son O. Essayez de bien mémoriser ce son. E, A, U se lit le son O. Très bien. Donc, GN, c'est le son N. Plus O se lit Nio. Nio. Très bien. Nio. لا لاحظتوا ملي كنحاولوا نجمعوا هاد لي صون ني مع لي صون بحال وا اون بحال او و كنسمعوا بحال كنجمعوا ان مع هادوك لي صون. Regardez ici, GN plus wa se lit noix. GN plus O se lit nio. Nio. كنحاولوا نطقوا لو صون كنسمعوا لو صون نيون. تقريبا هادو جميع التركيبات الصوتيه الاحرف الصوتيه اللي كنجمعوهم مع لو صون ني. درت لكم بعض الاحرف الصوتيه المركبه مع لو صون ني باش نحاولوا ناخذوا فكره على لو صون. لا شفنا الفيديو السابق ونطقنا الحروف كامل الاحرف الصوتيه المركبه كاملين وتميموريزاو عندنا وعقلنا عليهم مزيان. كيف قلت لكم غتاخذوا ان بو دو بابيي وتحاولوا تركزوا على كل صون كيفاش كيتنطق كيفاش كنبرونونسيو وغادي نحاولوا نديفلوبيو البرونونسياسيون ديالنا لي صون ملي
كيتثبتوا عندنا صافي كنوليو اي صون جديد عندنا اي لتر كنحاولوا نجمعوها مع لي صون بطريقه سهله وبسيطه. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. تسناو الفيديوهات الجديده المقبله غيكونوا تقريبا جميع كل 200 ولا 300 ولا 400 مع لي لتر مع لي كونسون باش نعرفوا اننا نميموريزيو هذوك لي سون. سي با ليسونسيال اننا نقولوا هذا لو سون او لو سون اون لو سون وا. نحاول ندير لكم فيديوهات كي ربطوا هذوك لي سون مع دي لتر باش من بعد سهل علينا القراءه اللي هي الهدف ديالنا في الاول، قراءة الكلمات البسيطة او المركبة شيئا ما. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.